ہوں چنگیز بھائی, آپ بیٹھیں, آپ ویٹ کریں, وہ بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے, آپ حوصلہ کریں تھوڑا سا. اچھا نجف عباس بھائی, اگر آپ کی بات چھوٹی سی ہے تو آپ جلدی سے کر لیں پلیز, تاکہ میں پھر چھوٹی سی صاحب یہ ہے کہ ان سے میں بات نا کروں. ایف آئی آر ڈسکس ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ایف آئی آر ڈسکس ہو رہی ہے, اس پہ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے ویس بھائی. اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایک کیس کی پیروی کر رہا تھا, ٹھیک ہے, جس بیس پہ اس کو کافی زیادہ تھریٹ بھی دیے گئے تھے کہ کیسز سے پیچھے ہٹ جا, ٹھیک ہے. اس بیس پہ اس کو مارا گیا, نہ کہ کوئی وہ کیسز کیا, کن کیسز کی پیروی کر رہا میں تھا, وہ ابھی کیسز ایف کون آئی سے آر تھے نجف بھائی؟ میں نے ریکویسٹ کی ہے, ایف آئی آر ابھی آ جاتی نہیں ہے, نہیں, میں اس ایف کوشش آئی آر کر میں نہیں لکھا ہوا وہ کیسز کون سے تھے, وہ ایک الگ موقع ہے, ابھی اس سائٹ پہ نہیں جائیے گا پلیز, وہ بھی بات کی بات ہے. وہ کیسز کی پیروائی جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے کیسز ہی ہیں, ہاں جماعت احمدیہ کے کیسز ہی ہیں, جماعت احمدیہ کے کیسز ہاں جی, کو وہ فالو اپ کر رہا تھا. جی 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 جی, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے نجف بھائی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. علی رضا بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب سب کو, السلام علیکم, آپ نے مجھے موقع دیا. تو میں یہاں پہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور معذرت کے ساتھ سب سے میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے سچ بولنے کی عادت ہے, اور میں یہ معاملہ کافی دنوں سے یہ ہر زبان زد عام ہے, اور میں نے بھی اس کو سنا ہے, خواہ میں اس میں نہیں تھا مناظرہ میں جب یہ ہوا, لیکن اس کے بعد سیفی کا بیان اور ان تمام احباب جو ہمارے مسلمان ہیں اور احمدیوں کے سنے, اور میں نے جب یہ خود جا کے سیفی صاحب سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے, اس بات پر کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی ایسا کیا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم ایسے بھی لے لیں, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بھی, کہ اگر انہوں نے ایسی گستاخی نعوذ باللہ کی بھی ہے تو اگر وہ معافی مانگتے ہیں, کہ انہوں نے عام کہا ہے کہ میں اگر اپنی براڈ پر یہ اعلان بھی کر دوں کہ یہ میرے سے گستاخی ہوئی ہے, میں اس کی معافی بھی چاہتا ہوں, تو کیا یہ لوگ یہ جو کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں گے؟ یہ تو صرف شرط پھیلاتے ہیں, ایسی اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ میرا اپنا بالکل نہیں میں مانتا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شراب نعوذ باللہ من ذالک پیا کرتے تھے. تو اس بات کو اب بڑھا چڑھا کے بیان کرنا غلط ہے. ہاں عقائد ہیں, ان کو ہم ڈسکس ضرور کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. تو یہ بات ہے, اور تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ قتل ہوا ہے یہ میرے خیال میں بالکل غلط ہے. اب اس پہ کچھ بھی کہہ لیا جائے, وہ جو بھی کرتا تھا جو بھی کرے, ہم جو عام آدمی ہیں پکڑ کے جتھا بن کے قتل نہیں کر سکتے. ایک ادارہ موجود ہے پاکستان پر, ایسے تو اعتبار نہیں رہا, صحیح ہے, اب اسٹیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر تو خود ہی میں سمجھوں کہ یار یہ اہل تشیع صحیح نہیں ہے تو اس کو قتل کر دوں, میں سمجھوں یہ دوسرا صحیح نہیں اس کو قتل کر دوں, یہ مناسب بات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ علی رضا بھائی, آپ نے اپنا موقف پیش کیا. میں آپ کی علی رضا بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں, میں آپ کو اس گفتگو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دو چیزیں آپ سے, چونکہ وہ عامر حق بھائی سے بھی میں نے ایڈریس کروایا, خلیفہ بکر صاحب سے بھی ایڈریس کروایا, تو مجھے آپ نے چونکہ کہا کہ آپ کو سچ بولنے کی عادت ہے, تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ یقیناً سچ بولیں گے. میں ذرا ایک یہ چھوٹے سے مسئلے چنگیز بھائی کا اور یہ مہر بھائی جو ہے انہوں نے کچھ کہنا ہے, تو مہر بھائی آپ پہلے, عامر بھائی یہ مہر بھائی جی کافی دیر سے کہہ رہے ہیں, عامر بھائی بس میں ان کی نہیں بات نہیں، کروا ماہر دوں بھائی کو پھر میں ماہر بھائی واپس. کو موقع دیں. جی جی ماہر عمر بھائی بھائی کو موقع جی دیں. نہیں نہیں عمر بھائی لیں آپ ٹائم, کوئی ایشو نہیں, میں ایزی ہوں, ایزی کوئی مسئلہ نہیں. میں بس مختصر ایک نہیں نہیں, بات اگر کوئی کرنے بات, لگا ہوں, مگر یہ ہے کہ آپ کا حق ہے. جی عامر بھائی, جی میں عامر ایک بھائی. مختصر بات کرنے لگا ہوں, یہ جو علی رضا بھائی نے بھی کی ہے, اسی طریقے سے جو آڈیو میں وضاحت سامنے آ رہی ہے, یا کچھ قادیانی اس چیز کے اوپر ایکسکیوز کھڑا کر رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں. علی رضا بھائی کو یہ دھوکہ دیا گیا. علی رضا بھائی سچے آدمی ہیں, منصف مزاج ہیں, مگر دھوکہ دیا. وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعظم سیفی نے ایک جنون میں آ کر جو یہ بات کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اس کے بعد جب اس کی پکڑ کی گئی تو اس نے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو اور عام مسلمانوں کو یہ چونا اور ڈاج دینے کی کوشش کی کہ میں نے یہ بات الزامی طور پر کی ہے, میرا اپنا ایمان نہیں ہے. اگر یہ بات بھی وہ کر رہا ہے, یہ بات بھی غلط ہے جماعت احمدیہ کے اصول کے مطابق. مرزا غلام احمد قادیانی کا قول موجود ہے حکیم نور الدین کے سامنے. حکیم نور الدین نے ان سے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں الزامی جواب استعمال کر سکتا ہوں کتاب لکھتے ہوئے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ کتنی بری بات ہے, یا کتنی گھٹیا اور کتنی چھوٹی بات ہے, یا کتنی غلط بات ہے کہ آپ جس چیز پر ایمان نہیں رکھتے دوسروں کو اس چیز کو منوانے کے لیے چپ کرواؤ الزامی جواب کے طور پر. اب اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ ایکسکیوز پیش کرنا, خاص طور پر اعظم کا, یہ بالکل بہتان ہے, یہ بھی فراڈ ہے, یہ بھی اسکیم ہے, یہ بھی ڈاج ہے.
اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس بندے نے الزامی طور پر بھی جماعت احمدیہ کے خلاف پالیسی کے خلاف گیا, اور اگر خود کو کہتا ہے میں قرآن کو یا ان چیزوں کو مانا, ان کے بھی خلاف گیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ مہر بھائی. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ جلدی سے کر لیں, تاکہ میں نے پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جی اویس بھائی, میں یہ اپنے علی رضا بھائی نے جو ابھی بات کی ہے نا, دیکھیں اس ویڈیو میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ میرا ایمان ہے نہیں, اوپر سے اس نے اتنی ڈٹائی سے یہ بات کی ہے کہ میں اس میں سیمنٹ ڈال دوں مضبوطی کے لیے. میری بات پہلے, اب یہ ایک تو شاتمیت کرتے ہیں اور بعد میں صفائیاں پیش کرتے ہیں. علی رضا بھائی ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں, آپ کو اتنی ایک بندہ شاتمیت کر دے اور بعد میں کہے جی نہیں جی میرا کوئی ایمان نہیں ہے, مطلب آپ کی زبان اتنی دراز ہو چکی ہے کہ آپ شاتمیت کرنے کے لیے آپ کی زبان منہ سے نکل سکتی ہے, وہ کٹی کیوں نہیں؟ اور بعد میں آپ مہر بھائی اس بات کو میں معذرت چاہتا ہوں مہر بھائی, I'm really sorry مہر بھائی. اس کا پتہ کیا کرتے ہیں, ابھی نا ویڈیو چلاتے ہیں, چونکہ علی رضا بھائی نے کہا کہ وہ سچ بولتے ہیں, تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا مہر بھائی آپ کے پاس اگر دونوں ویڈیو ہیں, چنگیز خان بھائی ایک منٹ, چنگیز بھائی آپ کو موقع دے رہا ہوں زیادتی ہے پلیز. اچھا مہر بھائی آپ کے پاس وہ ویڈیو ہیں دونوں جو اعظم سیفی صاحب کی پہلے والی؟ میرے پاس علی اکبر والی ویڈیو بھی ہے اور دوسری اعظم سیفی والی دونوں ہیں. میں ابھی مہر بھائی یار چنگیز خان بھائی پلیز خدارا یہ دیکھو بھائی, یہ مینرز نہیں ہیں. اچھا مہر بھائی جو وہ ویڈیوز ہیں نا پلیز آپ ریڈی رکھیے گا, جب میں آپ کو بولوں گا تو آپ نے وہ پھر چلانی ہے, آپ ان کو ریڈی رکھ لیں. اتنی دیر میں چنگیز خان بھائی کی بات کروں. جی ایک منٹ میں دوسری آئی ڈی پہ آتا ہوں. میں بڑی مہربانی آپ کی. یہ شاہ جی نے ابھی میرے پہ اتنا بڑا بہتان لگایا ہے یہاں 50 بندوں کے سامنے بیٹھ کے کہ میں نے چنگیز خان کو ویڈیو سنوائی اور چنگیز خان نے بات گول مول کر دی. میں یہ چیلنج کرتا ہوں حسن کاظمی کو کہ میری اگر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے وہ یہاں اگر ثابت کر دیتے ہیں تو جیسے یہ کہیں گے, جہاں جس فارم پہ کہیں گے, میں جو سا آپ یہ کہیں گے کہ ایسی بات کرو, میں ہر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گا. یہ ثابت حسن کاظمی یہاں بیٹھ کے کر دے کہ اس کی اور میری اس ویڈیو کے یار چنگیز خان بھائی ایک اویس بھائی اگر آپ نے تکڑی پکڑی ہے تو اس کو پورا تولنے دے. ایک بندہ میرے پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بات نہ کرو یار, آپ اس کی بروڈ پر جا کے اس سے یہ بات, یار وہ یہ کہہ کے وہ کہہ, میں آپ کو کہوں کہ اویس بھائی ساتھ میں رسول ہے. میں ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اویس شاط میں رسول ہے, یہ جو علی یہ حق عامر حق بیٹھا ہے یہ شاط میں رسول ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کہاں دیکھا مجھے شاط میں رسول کرتے ہوئے, مجھے بتائیں, مجھے جواب دیں. میں جھوٹے الزام لگا کے آپ کو یہاں پہ سچا ہو جاؤں گا. اچھا آپ کے لیے بھی بروڈ لگا لیں گے چنگیز خان بھائی, آپ کے لیے بھی بروڈ لگا الزام لگایا تو میں اس کی تردید ادھر سے مانگوں گا. ایک بروڈ لگا لوں گا, کل ایک بروڈ لگا دوں گا حسن کاظمی صاحب کی اور آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام کیوں لگائے حسن کاظمی صاحب نے, یہ بروڈ میں کل لگا. آج جس شخص کے لیے میں نے بروڈ لگائی ہے جس کو دن دہاڑے وہاں پر قتل کر دیا گیا ہے, سب سے لے کے پاؤں تک اس میں خون ہی خون ہے, اس کے اوپر بات کروں. لیکن یہ جو حسن کاظمی نے میرے پہ بھونڈا الزام اور بالکل جھوٹ الزام لگایا ہے, یہ بالکل جھوٹا الزام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ ادھر بیٹھ کے اتنے جھوٹ اور بھی بولتا ہوگا, یہ اس بات کا لوگ اندازہ لگانے جو 50 بندے سن رہے ہیں. خدا حافظ میری طرف سے. اب میں یہاں مزید نہیں بیٹھنا چاہ رہا. جزاک اللہ ویس بھائی. اب آپ نے بات کر لی, اب بات کر کے آپ بھاگ رہے ہیں بس. میں کہاں بھاگ رہا ہوں, آپ یار یہی کرنا ہوتا ہے. آپ 10 بندے بولتے ہو, ایک بندہ جواب دیتا ہے. یہ جو لاڈلے ہمارے سروں پر سوار ہوتے ہیں کہ انہوں نے چوپڑیاں نالے دو کھانی ہیں, اپنی دین بجا کر یہ نکل جاتے ہیں, اپنی دین بجا کر یہ نکل جاتے ہیں. اور مرزا صاحب نے جو باتیں کی ہوئی ہیں اس حوالے سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے یہاں بیٹھنا نہیں ہے, اپنا منجن بیچ کے نکل جاتے ہیں. سن لیں ان کی. ابھی یہ کام کرتے ہیں چنگیز خان بھائی, اب آپ یہاں پر بیٹھ کے نا وہ ہم سنتے رہے آپ. اچھا بات تو سنیں اب چنگیز خان بھائی, بات سنیں چنگیز خان بھائی, بات سن لیں اب. اور اب یہ کرنا یہ ہے کہ ابھی آپ کو کچھ ویڈیو سنائی جا رہی ہیں. علی رضا بھائی نے چونکہ کہا کہ ان کے منہ سے صرف سچ نکلتا ہے, تو میں یہ سمجھنا اور جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سچ کیا ہے. اور چنگیز خان بھائی آج آپ کے بھی معیار کا پتہ چلے گا. آپ جب مجھے کہتے ہیں نا کہ میں نے شاتمیت کی ہے, میری بات سن لیں, میں نے جس نے شاتمیت کی ہے, میں نے ادھر کوئی ویڈیو کس کی نہیں سننی. وہ لانتی ہے جس نے بھی شاتمیت کی ہے, چاہے وہ جماعت احمدیہ کا کوئی بھی فرد ہے, چاہے وہ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے, جس نے بھی شاتمیت کی ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت بے شمار, اس کے اوپر خدا کی لعنت بے شمار.
अच्छा और आप कोई ना मेरी आप बात मेरे ख्याल नहीं आप है। नीचे मेरी आप और नीचे कोई बैठना बात चाह रहे नहीं। हैं। बात अच्छा मेरी अच्छा ये ठीक है दो ठीक है बात इट्स ओके यार, हमें इल्मी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेने दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। आप सिर्फ सुने। अली रज़ा भाई आप हमारे साथ हैं इस दिखाएं आप, मैंने नहीं सुनी वो गलाजत से भरी वीडियो। जी जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा अली रज़ा भाई मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, और हमने चूँकि मैंने बताया था मेरा आज का जो टॉपिक है वो एक शख्स को जो कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े, मेरे लिए वो बहुत अहम है और मैं तो मतलब उस शख्स के साथ खड़ा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को सुनिएगा। हमने कॉस्ट पे जाना है, आपने तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो क्रिश्चियन इस तरह से हमें दे देते हैं रहा है उससे। जब मैंने पकड़ की तो उन्होंने हदीस पूरी, तो आपने कुछ पकड़ नहीं करी, आप तो खुद पकड़े हुए हो। मैंने पकड़ कोई पकड़ नहीं करी आपने भाई, आपने कोई पकड़ नहीं करी। अपने कादियानियों ने भी इस बात को महसूस किया होगा कि ये बंदा कुछ नहीं महसूस करा किसी ने भाई। आधी हदीस को की है इसने। भाई उन्होंने पूरी हदीस पेश कर दी थी आपके कहने पे, की है इसने। भाई उन्होंने पूरी हदीस पेश कर मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही, किसी और को आ रही है आवाज़? नहीं है वैसे भाई। इसके बाद में अली अकबर ने जब इसकी रिपीट दोबारा ये बात की है ना, उसकी भी मेरे पास पड़ी हुई नहीं है। आप सैफी, आप मेहर भाई आप जरा सैफी वाली लगाएं, सैफी वाली पहले चला दें, अली अकबर वाली भी छोड़ दें, अभी चलिए सैफी वाली पूरी चलाएं। एक मिनट दें, एक मिनट वैसे भाई रेडी है मेरे पास, मैं लगाता हूँ जी, सुने। लगाए ठीक, लगाए लगा देना। महसूस करा किसी ने भाई। आधी हदीस को की है इसने। भाई उन्होंने पूरी हदीस पेश कर दी थी आपके कहने पे, नतीजा वही निकल रहा है उससे। लेकिन रसूल अल्लाह का पलट कर ये ना कहना कि तुम मेरे लिए शराब लाए हो, मैं तो पीता ही नहीं, तुम क्यों लेकर आए हो? सहाबी का शराब लेकर जाना ये सबूत है इस बात का कि सहाबी को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब पीते हैं, इसीलिए वो लेकर गए। अगर सहाबा को पता होता कि नहीं पीते तो क्यों लेकर जाते? आपको ले जी, दिस इज कंफर्मेशन एंड ही इज गिविंग द रिजल्ट्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अल्लाह बेवकूफ मत अच्छा अली रज़ा भाई देखें, आप अगर आपने ये गुफ्तगू सुनी है तो अब मैं आपसे ईमानदारी चुके। अवैस भाई आप जरूर अली रज़ा साहब की तरफ जाएं, लेकिन मेरी एक बात सुन लें। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये ही नतीजा है और ऐसा ही हुआ है, और ये क्यों लेके जाते हैं अगर ना पीते। अगर बाद में जाके ये कहना कि ये मेरा जनाब उस पर ईमान नहीं, ऐसा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? ये अभी पूछते हैं ना अली भाई से, क्योंकि ये भी इनके पास भी इल्म है और ये मुझे लगता है कि ये सच बोलेंगे, तो पूछते हैं अभी ये क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी जारी बात है मैं अपनी राय कायम करूं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि उनके मुंह से सिर्फ सच निकलता है, तो आपने भी सुना है इस वीडियो को, ऑडियो को, मैंने भी सुना है इसको, तो जो अल्फाज का चुनाव उन्होंने जो किया है वो बहुत क्लैरिटी के साथ है। बाकी अली भाई की तरफ उनकी अदालत में रखते हैं। जी अली भाई आप प्लीज़, आप जो है मुझे लगता है कि सच का साथ देंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी जी बिल्कुल, जैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये मुनासिब अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने पहली ऑडियो में भी अपनी बताया था कि एक बंदा जब शर्मिंदा होता है ना, तो फिर एज ए मुसलमान हमारा हक होता है कि उसको उस चीज़ से बाज रखा जाए, ठीक है। अगर हम उसको हवा देते हैं ज़्यादा तो इसका डर होता है कि कहीं वो ज़्यादा भटक ना जाए और वो दूसरी साइड ना निकल जाए, ठीक है। ये मेरा मकसद था कहने का कि वो बंदा भी खुद भी शर्मिंदा है ना अगर इस बात से, तो हमें उसको थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है अल्लाह उसे हिदायत दे दे, क्योंकि हिदायत का दरवाज़ा खुला है। जी ठीक है अली भाई आपने जो बात की अच्छी बात की आपने। आपको एक ऑडियो और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद जमात अहमदिया के अंदर एक और ऑडियो भी लॉन्च होती है। डिकोडर भाई अगर आपके पास आप चला दें, या मेहर भाई आपके पास है तो आप चला दें जरा अली अकबर वाली ऑडियो। ये सुनिएगा, इसको मैं ना ये स्क्रीन के ऊपर भी चलाऊं ताकि जबरदस्त तरीके से नजर आए। ये सुनिएगा कंप्लीट। एक सेकंड। दोस्तों स्क्रीन की तरफ जरा देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। भट्ट साहब तुसी देख रहे हो? जी देख रहा हूँ। देखियो जी जरा ये ह्यूमन एक्टिविस्ट साहब अगर आपके पास तो आप चला लीजिए तो मेरा साथ। एक मिनट महर भाई आप इसको म्यूट करें, महर भाई म्यूट कीजिए। ह्यूमन एक्टिविस्ट साहब आप चलाएंगे इसको, अली अकबर वाली वीडियो। कबूल ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਹਦੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ? ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭੇਗੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਵਾਸ ਰੀਗਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਸ ਰੀਗਲ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਫੁੱਕੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ? ਲਿਆ जी अली रज़ा भाई, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे से तो ये सुनना भी जो बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। अब एक आम शख्स जो है, एक आम शहरी, अब आपने मुझे बताना है जिसको इतनी अक्ल और शऊर नहीं है, वो ऐसे बयानात जब जमात की तरफ से सुनेगा, ठीक है, बेशक ये इंडिविजुअल्स हैं, ज़ाहिर बात है, ये आपके खलीफा ने तो उनको नहीं कहा ऐसा, लेकिन ये इंडिविजुअल ही होगा। लेकिन अब जब वो ये सुनता है ये शख्स और वो यहाँ पर कुछ एक्ट करेगा, अब ये बताएं कौन जिम्मेदार है इसका? अली रज़ा भाई, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन, इसको बूस्टअप कौन कर रहा है पीछे से? प्लीज़ इसके ऊपर आप अपनी जामे और वाज़िया इसके ऊपर आप तफसील दें प्लीज़। जी अस्तगफुरुल्लाह। ज़ाहिर सी बात है कि ये अल्फाज जो है वो हैं, अस्तगफुरुल्लाह, मुझे नहीं समझ आई कैसे और क्यों यहाँ पर बोले गए। लेकिन मैं अगर इसको गहरी नज़र से देखूँ ना, तो वैसे भाई मैं ये समझता हूँ कि जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, ये तब से बातें ज़्यादा ज़दआम है। पहले भी मेरा काफ़ी इनमें मिलना जुलना था, क्रिश्चियन लोगों में भी, लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। अब मैं जब बरात पे जाता हूँ ना इनकी, क्रिश्चियन की, वहाँ पे भी गुस्ताखियाँ ऐसी होती हैं कि एक सेकंड वहाँ पे रुकने को दिल नहीं करता, मैं एक सेकंड से पहले ऊपर निकल जाता हूँ। तो बहुत है, और इसमें हमें, मैं ये समझता हूँ कि ये ऑडियो लगा कर सुनाना लोगों को मकसूद नहीं होना चाहिए। हमें ये करना चाहिए सोशल मीडिया पर कि इस्लाम की तबलीग को आम करें और इसके नतायज बताएं, ताकि हर के दिल में आए कि यही इस्लाम दुरुस्त है, कि जिसका हमें आना चाहिए। और अगर हम इस तरह से उनको ऑडियो सुनाएंगे और ये कहेंगे कि ये ऐसे हैं, तो कहीं ये दूर हो जाएं और खुदा न खास्ता इसका गुनाह हम के सर भी आ जाए, क्योंकि हमें इनको बहरहाल मोहब्बत, प्यार और खलूस के साथ में लाना है। मैं तो ये कहता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, अगर गलत हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आजम सैफी ने एक गलत काम किया है और ये रसूल आप पाक खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक करके से कुछ बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा, इस टॉपिक को छोड़ने वाले इस और ये उसको डिफेंड कर रहे हैं बैठ के ना, अली रज़ा भाई, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। इस चीज को भी तो समझे ना, एक गंदा करता है बार बार, फिर बाकी सारे उसकी तायीद कर रहे हैं। जी जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कहता हूँ और समझता हूँ कि कम अज़ कम हमको देखें, लड़ाई करना, जत्था बना के कत्ल करना और ये सारा कुछ करना तो नहीं ना। अभी आज़म सैफी आपको पता है इंडिया में है, जो ये वाक़या हुआ है ये पाकिस्तान है। अब उस बंदे का इसके साथ क्या लेना देना है जिसको यहाँ दो चीज़ों को मिक्स नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ अली भाई, बात आपकी काट रहा हूँ, ठीक है, बेअदबी माफ़। मैं ये चीज़ बताने लगा हूँ, ये दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। एक चीज़ को हम कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंडेम। कोई एक भी यहाँ नहीं बैठा और कोई भी कुरान और सुन्ना का जानने वाला होगा ना, या जिसमें कॉमन सेंस होगी, वो यही कहेगा कि जो कराची के अंदर हुआ है वो गलत हुआ है और जो मुजरिम है उनको सजा मिले। टीएलपी तो कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं इन बंदों के साथ, जिसने ये किया है वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, और वो कहते हैं हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल और हमारी पॉलिटिकल कैंपेन की ये चीज़ खिलाफ है कि कोई लोगों का अपने फ़ायदे थे, जमात अहमदिया उसमें से फ़ायदा उठा रही है, हम तो उसको कर रहे हैं कंडेम। अब आ जाए दूसरा मसला, ये जो गुस्ताखी कर रहे हैं, ये जवाज़ फराहम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं एक मुजरिम को और एक गलत करने वाले को और एक शिद्दत परस्त को या शिद्दत पसंद को आप ग्राउंड फराहम कर रहे हो, हम तो कर रहे हैं कंडेम। ये उठा रहे हैं फ़ायदा। नंबर वन, एक तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लाश फरोशी कर रहे हैं, मुर्दा फरोश हैं, ये कब्र फरोश हैं। और दूसरा, ये लोग क्या कर रहे हैं, उधर से जो लोग इस तरह की आग भड़का रहे हैं उनको भी हल्लाशेरी कर रहे हैं। तो हमें तो साफ समझ आएगा कि इस स्टेज पर एक ही बेनिफिशियरी है, वो है जमात अहमदिया। और दूसरी बात अली भाई, मैं आपको बता दूं, आप बड़े मुझे सिंसियर आदमी मालूम होते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं एक बात आपको बता दूं,
जमात अहमदिया में अगर कोई फ़र्द, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जमात कादियानिया अहमदिया के अंदर अगर कोई फ़र्द गुस्ताखी नहीं करता और गुस्ताखी को कंडेम करता है, ये मजमूई नफ्सियात नहीं है, उस फ़र्द की गैरत का तकाजा है। ये मैं आपको बता दूं, जमात अहमदिया का मजमूई सेंस, मजमूई नफ्सियात गुस्ताखी के ऊपर खड़ा है। इस पर हम दर्जनों हवाले दे सकते हैं टॉप के, अपने लोगों के, ये मुरब्बियों के नहीं, टॉप के ऊपर के। इनका इज्तमाई नफ्सियात इस चीज़ पर खड़ी है। अब आप यूं समझें कि एक मुजरमों की टोली के अंदर अगर कोई छोटा सा बंदा जो है वो आ गया है और उसकी गैरत छा गई है। मिसाल के तौर पर हमारी एक बहन है ट्रुथ सर्चर, मैंने देखा कि वो बहुत तड़प गई, वो बड़ी मुस्तरब और बेचैन हुई कि ये क्या मामला हुआ है, और उन्होंने ब्रॉड लगाई जमात अहमदिया के अंदर सबसे पहले। पता है क्यों? क्योंकि वो फ़र्द अच्छी है, वो इंसान अच्छी हैं। इसी तरीके से अगर कोई अहमदी काम कर रहा है, मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, एक लंबे अरसे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। ठीक है, एक बात आपको एक और बता दूं, ये जो अली अकबर आप देख रहे हैं ना, इसके बकौल ये भी मुर्तद है। ये कहता है जी मैं हाफिज हूं जर्मनी का, ये मुझे पहचानता है, अगर सुन रहा होगा तो मुझे पहचान जाएगा। आजम सैफी का ये बगल बच्चा है। उस वक्त भी आजम सैफी के साथ मिला हुआ था, आज से 6 साल पहले भी, आज भी ये उसको, उसकी चतरपोशियों को डिफेंड करने के लिए यहां पर ये मौजूद है। तो मैंने इसकी कुछ अर्सा पहले आवाज सुनी, मुझे कहीं नजर आएगा तो मैं से पूछूंगा आजम सैफी तब का भागा क्यों, क्योंकि ये गवाह है आजम सैफी के भागने के। ये बात थी जिसको मैं रखना चाह रहा था। अली रजा भाई आप बेफिक्र हो जाएं, दो अलग चीजें हैं, तमाम मुसलमान उसको कंडेम कर रहे हैं, मगर ये मामला और है। बहुत शुक्रिया जी। जी सियाद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जैसे भाई आमिर हक साहब ने बयान किया कि अगर कोई कंडेम्प्ट करता है इस यानी सैफ़ी के बयान को, तो वो उसका यानी कि ज़ाती तौर पर हो सकता है, जमात का नहीं है। क्योंकि जमात तो है जो है वो, अगर सैफ़ी साहब को कोई गलत कहता है तो फिर उन्हें तो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब को भी गलत कहना पड़ेगा, खलीफा सानी साहब को गलत कहना पड़ेगा, बशीर अहमद एम साहब को गलत कहना पड़ेगा, और जो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब के सहाबा हैं उनको गलत कहना पड़ेगा। किस किस को गलत ये कहेंगे? जैसे यही शराब वाला मामला है, तो जब वही बात है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में करते हैं, तो क्या अली रज़ा भाई साहब उसको भी बुरा कहेंगे? अगर बुरा कहेंगे तो साहब ज़र जमात से फारिग हो जाएंगे। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब का फरमान जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को तो हसूर कहते हैं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को हसूर नहीं कहा गया, क्या ये गुस्ताखी नहीं है अवैस साहब? इसके बारे में अली रज़ा साहब भाई क्या कहेंगे? अच्छा, इस वक्त क्योंकि बातें अक्सर हो चुकी हैं तो मैं एक सिर्फ हवाला पेश करना चाहता हूँ कि ये कोई नई गुस्ताखी नहीं है। इससे पहले भी मैं ये इसके बारे में भला क्या कहेंगे अली रज़ा साहब? मैं 2 हवाले पेश करना चाहता हूँ। ये हैं नगमा अकमल है, अक्सर मैं पेश करता होता हूँ। तो ये काजी ज़हूरुद्दीन अकमल साहब हैं जिनको मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब का शेर है और सहाबी भी उनके हैं। तो ये रसूल सियाल भाई रुक जाइए प्लीज़। अच्छा देखिए, ये जो आपने सुनाना है ना, ये ऑलरेडी मेरी जमात, चूँकि मेरी पर्सनली बात हो चुकी है, ये जमात खुद भी इसको डिसऑन करती है। नो डाउट कि मिर्ज़ा साहब सामने बैठ के ये सुनाया गया था और ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी जमात कहती है कि ये मिर्ज़ा साहब का अपना मौक़िफ़ नहीं है और ये अभी ये वो इन्वायरमेंट नहीं है। अभी जो दौड़ लगाई है वो मैंने एक इन्वायरमेंट के लिए लगाई है, और वो इन्वायरमेंट है जिस शख्स को कल बेदर्दी से मार दिया गया है उसके हक में। तो ये जो भी आप बताएंगे वो अली रज़ा भाई को बताएंगे तो ये बहस हो जाएगी ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे सरजद होगा। हाँ, आप टू दी पॉइंट रहें उस बात के ऊपर जो हमने की है। इसके कॉज क्या है वो मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिखा, वो लिखा है किसी एक शख्स ने जो मिर्ज़ा साहब को मानने वाला था, जो भी वटेवर है। लेकिन जमात खुद ऑफिशियली इसके लिए एक लेटर भी जमात ने निकाला है कि भाई हमारा ये बिलीव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बड़ी माजरत के साथ मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारी बात डाइवर्ट ना हो जाए। डिकोडर भाई को माइक देता हूँ, अगर आपने उस जो जिसको कत्ल कर दिया गया उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो वेल एंड बेटर। डिकोडर भाई को थोड़ी सी माइक देता हूँ, फिर मैं 2 मिनट दे दो। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि जो मैं बात पेश करने लगा था, क्या जमात ने आज तक उसको गलत कहा है? जैसे आज सैफ़ी को गलत आम लोग कह रहे हैं, तो जमात ने ऑफिशियली कोई उसको गलत कहा है तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है वो मुझे दिखाने की।
लेकिन ये जो वाक़या हुआ है मोहतरम, बातें सारी हो चुकी हैं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाक़यात जो हैं, चाहे वो जमात अहमदिया खुद करवा रही है या मुसलमानों की तरफ से कुछ शर पसंद करते हैं, ये उस वक़्त ख़त्म होंगे जब जमात अहमदिया कानून पाकिस्तान को तस्लीम करके अपने असल अक़ायद जो हैं वो सामने रख के अपनी जो उनकी हैसियत है जिस दिन वो कबूल कर लेगी उसी दिन यकीन कर लो ये जो हालात भी हैं, जो भी करवाता है, मैं इस वक्त ये नहीं कहना चाहता कि कौन करता है कौन करवाता है, तो जब यानी जमात अहमदिया कानून पाकिस्तान की पासदारी करके अपना जो असल मकाम है वो कबूल कर लेगी, उस दिन इंशाअल्लाह ताला ये सारे वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। अगर जब तक जमात अहमदिया ये अपना में जो असल मकाम है और कानून पाकिस्तान की पासदारी नहीं करती, उस वक़्त ये फ़साद इनकी तरफ से ही जारी रहेगा। ये सारे फसादात, ये वो कत्ल वगारत हो रही है, उसकी ज़िम्मेदार मेरे ख़्याल में जमात अहमदिया है, क्योंकि ना वो कानून की पासदारी कर रही है। कानून को जब पासदारी तो अलहदा मसला है, तस्लीम ही जब नहीं कर रही, तो जब तक वो तस्लीम नहीं करेगी उस वक़्त तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। कभी वो करवाएंगे, इल्ज़ाम मुसलमानों पर आएगा और किसी वक़्त मुसलमानों की तरफ से भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी माँ जी अली भाई रिकॉर्डर, आप कुछ कहना चाहते हैं? वैसे भाई, आमिर भाई ने जो लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था ना कि एक जिनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ना, खातून जिन्होंने ब्रॉड लगाई पहली इस गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, आज़म सैफ़ी और सलीम मीर मुल्हिद के ख़िलाफ़ लगाई ना, तो उस पर भी ये जमात चढ़ दौड़ी है। इन बंदों ने हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ मत्थे मारे और वो पता नहीं कौन कौन सी हदीस निकाल के ला रहे थे कि जवाब दे रहे थे कि ये आज़म सैफ़ी और सलीम मीर की बात सही है, नाउज़ुबिल्लाह। उसमें भी हमने ये सारे हमारे उलमा ने इसी ब्रॉड से टिकटॉक के सर्कल में इल्मी जवाब दिया। आमिर भाई, ये आपकी गोशगुजार मैंने अपने बाकी दोस्तों को सुना दी है। ये आपकी जो लास्ट बात है उसकी तायद में है कि उसी ब्रॉड पे उसी दिन कादियानी का झुरमट्टा आके उन्होंने उन खतून पे आके किस तरह बातें की, सुनिएगा ज़रा। वो कह रहे हैं कि आप ये सही नहीं कर रही, उनकी जो आज़म सैफ़ी की इंसल्ट कर रही हैं आप, उनकी वीडियो लगा के या ये ब्रॉड लगा के, ये सुनिएगा ज़रा। बाजी मेरी बात सुने, अब देखिए आज जो आप काम कर रही है ना, वो भी शायद आपने, मैं समझता हूँ कि मासूमियत में ही किया है कि जी आपने सैफी भाई के ये एक मामले को डिस्कस किया, वीडियो बना के लगा दिया है। अब ये भी अगला बंदा एक इंसल्ट ले सकता है ना। अगर मैं सैफी भाई की जगह पर हूँ, मेरी बात लगाई थी, मेरी बात तो मैं अगर सैफी भाई की जगह हूँ तो मैं तो उसको इंसल्ट लूंगा कि यार आप मुझे बदनाम कर रही हो बैठकर यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा क्या करना उनको अच्छा नहीं लगा, जाहिर है वो आज आए, तो जाहिर सी बात है ना। देखिए आप जब उनका इश्तिहार बना के इस तरह लगा रहे हो और उस बंदे का इश्तिहार लगा है, नहीं ये वीडियो तो आपने बनाई है ना, वीडियो तो ये आपने ही बनाई है या किसी ने भेजी होगी आपको, जो आपने वीडियो टिकटॉक पे